প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের গান্ধীনগরে ৫,৫০০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। পরিকাঠামো, জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও রাজস্ব ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস হয়েছে আজ। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার এই দুদিনের গুজরাট সফরে তিনি সর্বত্রই দেশাত্মবোধের ঢেউ দেখতে পেয়েছেন। कल मुझे बड़ोदरा, दाहोद, भूज, अहमदाबाद और आज सुबह सुबह गांधीनगर, मैं जहां जहां गया ऐसा लग रहा है देशभक्ति का ज्वार। गर्जना करता सिंदूरिया सागर, सिंदूरिया सागर की गर्जना और लहराता तिरंगा जन मन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम, एक ऐसा नजारा था, एक ऐसा दृश्य था। और ये सिर्फ गुजरात में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में है।